सगळो विशय कितें म्युनिसिपालिटीचो जो 17.6 लाखांचो विशय जाला म्हणटा तो वर्सा दोनदा फेरी भरता ओल्ड मार्केट डिसेंबर आनी मे म्हयन्यात आनीक एवरी टायम ते स्टॉल्स घालून ताजो रेवेन्यू येता लाखान रुपया येता आनी पयलीं सामकें कमी येतालें आमी मागीर बॉब मारून मारून सामकें अकावंटेबिलिटी मागून मागून आतां ते 35 तसले पावले 35 लॅक्स बी कलेक्शन जाता कलेक्शन जाता कॉन्ट्रॅक्ट न्हू पर टेंडर पास ना टेंडर आसना कलेक्शन करतात म्युनिसिपालिटी हें करून पयलीं टेंडर करताले आनी सगळे गडबड आसताली पूण आतां आमी सामकें फाटीं लागून लागून आतां स्ट्रीम लायन जावपा पावला पूण हे पावट कितें जालें जे मे 19 फेरी भरिल्ली थंय कलेक्शन म्युनिसिपालिटीन केल्लें आनी एक स्टाफ जी टीम अपॉयंट केल्ली चीफ ऑफिसरान जी टीम अपॉयंट केल्ली तितूंतले एक स्टाफान जो LDC आसा तांणी नियरली 17,44,000 म्युनिसिपल ट्रेजरींग घालपा सुद्दां आपल्याच अकावंटाक घालून अशें जाता हें रॉंग न्ही जालें तें सांगपा म्हणल्यार आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां 26 ते फेरी काबार जाली 26 ते तुमी काल पयर पासून नियरली 20 दीस मायज जाले तूं कोणें सोदूंक येवना बाबा हे पयशे कशें येवना काय म्हण आनी ताजो इंट्रस्टूय ताणें हालो इंट्रस्ट सद्या प्रिंसिपल मेळ्ळें व्हडलें परतून मेवचें ना म्हणटा तूं आतां जी हें जाल्लें आसा ताणें खंय कितलेशे लोन काडले आहा आनी आतां हेंवूय आयकूं येता की तेणी शेअर मार्केटाक घातले म्हण बट हाऊ ही वॉज अलाउड टू डू ऑल दिस एक्झॅक्टली दीस इज टोटली रॉंग ऑन द पार्ट ऑफ द सिनियर ऑफिशियल्स बिकॉज दे शूड हॅव फाउंड आउट बाबा वेर इज दीस मनी गॉन ही हॅज डेपोजिटेड सम 10 lakhs 50,000 बट अकाउंट आसना हेजो अकाउंट आसताच अकाउंट आसता बाबा दिसाचे पयशे येयले जाल्यार ते भितर येयले वो लोकां कडेन गेले सो हे मी सोदी करून घेवपा जाय आशिल्ली ती हें जालें म्हणटा तेणें कितें केला थोडोसो पेमेंट जो आसा थोडे जाण आतां ऑनलायन करपा लागले आपलो QR कोड दाखोवन त्या वेंडरा कडेन आपल्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करून घेतलो म्युनिसिपालिटी QR कोड दॅट मीन्स इट्स अ टोटल फॉर्जरी आनी म्युनिसिपल प्रिमायसिसा भितर जाला भायर देखून न्हू ते जे वेंडर्स आहा ते म्युनिसिपल प्रिमायसिसा हॉलां येयल्या आनी थंय तांचे स्कॅनिंग करून घेतला आनी तो ताणें सिग्नल दिलें पेमेंट जालें म्हणून आनी मार्केट इन्स्पेक्टरान रिसीट काडला एंड हाऊ यू ऑल केम टू नो when I filed an basically information मेळ्ळें टू सम स्टाफ सेशन जाल्लें आहा मातशें चॅक कर कित्याक आमचे सोर्सीस आमकां जायते आसात एंड वी फायल्ड अ RTI एंड देन दिस थिंग नॉयज हॅपन लायक म्हणजे आमी RTI मागले कित्याक आमी RTI घातले घायल्यारूच पयशे येता तेंचेर पे जाता आनी आमी डिटेल मागतात कितें आहा तें आतां अशें जाल्लें आहा की तांणी शेअर हितून सुद्दां घातले म्हणून आतां खबर जाता आतां जे आमचो काँग्रेस लिडर राहुल गांधी जे म्हणलें पळय रिगार्डींग दॅट क्रॅश हें केल्लें लीक केल्ले एक्झीट पोल्स ही दीस फेलो इज वन ऑफ द विक्टीम हेका दिशिल्लें की आतां क्रॅश जालें तें आफ्टर रिजल्ट वयर येतलें म्हणून आनी थंय पयशे घातले म्हण अशें म्हण आतां रुमर चल्ला समजला आनी ही इज वन ऑफ द विक्टीम एंड वॉट राहुल गांधी सो तुमी कितें मागला आतां वी वॉन्ट रिकवरी हाव इट कम्स एंड हू हॅज टू बेर इट इज देअर प्रॉब्लम because 17.44 lakhs is not a small amount. And secondly, interesting issue here is what now apart from the QR code and जो तेगे अकाउंटान ट्रान्सफर जाला ते सोडून कॅश पेमेंट आसा समजलें आतां फाल्यां सपोज ताणें म्हणलें की रिसीट आपण काडना रिसीट म्युनिसिपल इन्स्पेक्टरान काडला सो तो म्हणटालो आपण QR कोड येयला तेच आपण फारीक करपाक शकता सो हितून एक मनीस ना खूब इन्वॉल्ड आहा या खूब लॅक्सिटी बेसिकली ना वीच वन आपण आतां काडपाक सोदता म्युनिसिपालिटी कितें म्हणटा आतां सद्या आतां आमी फाल्यां काल चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसराक मेळ्ळे चेअरपर्सन सांगता आपण कित्याच इनवॉल्व ना हातून ना जाल्यार एक्शन घेयना एंटायर फेरी चीफ ऑफिसरान हँडल केलें म्हणटा ताणें ताजे अंडर जाल्ले ते सो आमी सांगलें ताका तुमी कावन्सिल मिटींग कित्याक घेना आनी आज हांव आयकता तेणें कावन्सिलरां आपोवन मिटींग घेतलो म्हण बट इट इज नॉट अ कावन्सिल मिटींग यू हॅव टू कॉल ऑफिशियल कावन्सिल मिटींग जस्ट सिटींग विथ कावन्सिलर्स एंड डिस्कसिंग समथींग हॅज नो मच व्हॅल्यू ऑफ इट तूं कावन्सिल रेजोल्युशन घे आनी ऑफिशियल कावन्सिल मिटींग घेवपाक सो वॉट वील बी युअर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन नाव वी हॅव फायल्ड फॉर RTI वी विल गेट ऑल द डिटेल्स हाव मच हॅज बीन siphoned away and if need be we will even approach the court because this is not the only case it has become a routine for the council earlier there were 2 rickshaws which were purchased without following codal procedures our Margaon MLA he proposes 2 rickshaws to be purchased Amrutkal and kitari cleaning e-rickshaw म्हण सांगलें आनी 2 रिक्षा घेतले कसलेच कोडल प्रोसिजर फॉलो करूना आनी एज सेक्युरिटी म्हण 8 लाखाची चॅक घेतली म्हणजे तेगे ते सपोज स्कीम फेल जाली जाल्यार रिक्षा कॉन्फिस्केट जाताले आनी 8 lakhs तेगेले आमी डेपोजीट करपा आशिल्ले रिइम्बर्स करपाक आशिल्ले आतां तो सोडून गेलो मदीं आनी ही चॅक डेपोजीट करूना आमी बॉब उपरांत डेपोजीट केला ती बाउन्स जाली
आनी त्याच उपरांत कसलोच स्टेप घेवना ते रिकवर करपाक. सो यू डिमांड फॉर सस्पेन्शन ऑल्सो इन दीस मॅटर? सस्पेन्शन जाल्लें आहा ताका, बट ना सस्पेन्शन ह्या हितूनय म्हणटा ह्या हितून जे कोण आहले ते लास्ट टायमाचे आहले. बट वॉट वी वॉन्ट इज दॅट वी मे कंपाईल ऑल दीस अँड मूव बिफोर द कॉम्पिटंट कोर्ट ऑफ लॉ, Authority. asking for directions to direct the council to recover, take steps to recover all this money, and whoever it may be, कोण जो concern हें आसा ताजेर ते येवन दी म्हण, हो आमचो मेन डिमांड आसतलो.